अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ अपने लंच के टाइम से ये वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और लंच में मैं बना रही थी चिकन के साथ वेजिटेबल्स में कैरेट्स थी और शिमला मिर्चें थी और आलू थे साथ। ज़रा चिकन के साथ बना लें तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, तो वरना ये है कि बच्चे वेजिटेबल्स फिर उतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन जो है वो बहुत मज़े का बन गया था और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ से खा लिया था। तो अभी उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह से फ़ारिग होके तो अभी मैं आपको बता रही हूँ एक टोटका जो कि मेरी एक फ़्रेंड ने मुझे बताया था। तो ये टोटका जो है ये नज़र के लिए है। पिछले काफ़ी दिन से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे सर में हल्का हल्का सा दर्द और आँखों में थोड़ी सी जैसे पेन होती है, तो उस तरह से मुझे फ़ील हो रहा था। तो मेरे जहन में आया कि ये टोटका क्यों ना किया जाए। ये काफ़ी पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। तो इसमें ये 4 चीज़ें होती हैं, 5वीं आपकी मर्ज़ी, आप शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना नो प्रॉब्लम। मेरे पास वो नहीं थी 5वीं चीज़, इसलिए मैंने वो शामिल नहीं की। इसमें मैंने ये बादाम लिए हैं और सौंफ है और सब्ज़ इलायची है और काली मिर्चें हैं। और 5वीं चीज़ मिश्री है। वो अगर आपने बच्चों को देना हो ये तो फिर आप मिश्री भी साथ डाल लें तो बच्चे ज़रा खा लेंगे। ऐसे हमने ख़ुद बड़ों ने खाना हो तो इस तरह भी ठीक है। अब इसमें मैं 1 स्पून जो है वो सौंफ का लूँगी, 1 इलायची लूँगी, 3 या 5 जो है वो काली मिर्चें ले लें और 5 ही बादाम ले लें। तो इसलिए इसमें डाल के रख रही हूँ कि वैसे तो इंसान भूल जाता है, चीज़ें तो सारी तकरीबन घर में होती हैं, लेकिन हम लोग खाना भूल जाते हैं। ऐसे सामने बॉक्स पड़ा होगा तो कभी भी जो है वो आते जाते दिन में जिस टाइम भी याद आए तो हम खा सकते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले भी एक दफ़ा मैंने ये जो है ना खाई हुई हैं ये सारी चीज़ें, तो अभी फिर मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा आज़मूदा सा और एक जो है ना अच्छा सा टोटका है जो कि हम सब की तकरीबन ज़रूरत है, हम सभी कर सकते हैं। इससे दिमाग भी तेज़ होता है और नज़र जो है ना वो भी सही होती है। तो बच्चे अगर इस तरह से ना खाएं तो आप जो है वो उसको पीस के बच्चों के लिए रख सकते हैं। और मेरी एक फ़्रेंड तो केक में यूज़ कर लेती है उसको ना, जब केक बनाती है तो ये सारी चीज़ें पिसी हुई पड़ी होती हैं, उसमें 1-2 चम्मच डाल लेती हैं। बच्चे वैसे ना भी अगर खाएं तो केक में तो खा ही लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम बाहर निकले हैं। बाहर कहाँ गए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये स्कूल है, ये फ्रेंच स्कूल है। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने एक छोटी सी सेरेमनी रखी थी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये मेरा बेटा है और उसके टीचर जो हैं उसकी वीडियो बना रहे थे उसके प्राइज़ मिलने के बाद, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी बना लूँ, आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये इनका एक कंपटीशन हुआ था ये हालात इस तरह होने से पहले, लेकिन वो फिर हालात सारे चेंज हो गए तो उसकी वजह से वो कंपटीशन का जो उन्होंने करना था, डिसीजन लेना था कि कौन विनर है और क्या सारा जो था वो प्रोसीजर फिर रुक गया था बिल्कुल ना। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था तो उन्होंने अब आके तो अनाउंस किया था विनर्स का। तो माशाल्लाह मेरे बेटे की पोजीशन जो है वो फ़र्स्ट आई थी। उसमें ये नेशनल लेवल पे कोई स्क्रैच या कोडिंग का शायद कंपटीशन था, तो उसमें इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी। तो वो उन्होंने फिर टीचर ने एक दिन पहले हमें बताया कि वहाँ पे सेरेमनी हो रही है। सेरेमनी तो वो बड़ी नहीं कर रहे क्योंकि हालात की वजह से ही, तो लेकिन ये है कि आप वहाँ जाके तो जो मेंटर्स हैं वो जाएंगे साथ और जो बच्चा है वो जाएगा और वहाँ से अपना जो प्राइज़ है वो पिक करेगा। प्राइज़ जो है वो हमें इतनी ज़्यादा की उम्मीद तो नहीं थी। हमें तो ये था कि शायद कोई छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ होगी या फिर हो सकता है अगर मनी में हो तो फिर 100 से लेके 500 रियाल तक शायद मिल जाए। लेकिन हम सब की जो है ना वो उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने हमें जो प्राइज़ है ना वो इनको दिया। तो वो माशाल्लाह से 1500 रियाल्स से, और वो एक अमाउंट होती है, और 1500 रियाल्स का वाउचर था। वो हम फ़नैक में जो है वो हम कर सकते हैं यूज़, वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी कोई चीज़ लेनी हो। तो अब ये इसकी मर्ज़ी है। फिर हम जब वो बाय करेंगे कुछ भी वहाँ से तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि हमने वहाँ से क्या बाय किया, क्योंकि उसकी 6 मंथ्स तक की है वैलिडिटी जो वाउचर है।
تو انشاءاللہ جب بھی ہم وہاں گئے اور ہم نے وہاں سے کچھ بھی بائی کیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ابھی ہم راستے میں آتے ہوئے جو ہے نا وہ تھوڑی گروسری کرنی تھی، تو وہ میں اس کے لیے راستے میں جو مارکیٹ تھی اس میں سے میں گروسری کر رہی ہوں۔ اور پرائز جو ہے وہ تو چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہو، پرائز تو پرائز ہوتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پرائز میں ہمیں جو بھی چیز ملے وہ بہت ویلیویبل ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز نہیں، وہ ہمارا جو ڈسٹنکشن ہوتی ہے وہ شو کر رہی ہوتی ہے ہماری۔ جب ہم لوگ بھی بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پوزیشن آتی تھی کوئی، تو اگر بکس وغیرہ ملتی تھیں تو ہم سوچتے تھے یہ ہمیں انہوں نے کیا بکس دے کے تو بس ترخواہ دیا ہے، کوئی اچھی سی چیز دیتے جو ہم کھیلتے یا یوز کرتے یا اس طرح سے کچھ بھی، مطلب کوئی جو ہمیں لگتا تھا کہ جو کام کی چیز ہے۔ حالانکہ ہمیں جو بکس وغیرہ ملتی تھیں میرے خیال میں اب یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت ویلیویبل ہوتی تھیں، لیکن اس ٹائم چونکہ بچپنا ہوتا ہے تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ اب میرے بیٹے کو بھی یہی تھا کہ پتہ نہیں وہ کوئی اس طرح کی چیز نہ دے دیں جو میرے کسی کام کی نہ ہو، تو لیکن یہ ہے کہ وہ الحمدللہ خوش ہو گیا۔ اب اس کو یہ ہے کہ میں کوئی اچھی سی چیز اس سے بائی کر لوں گا۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو بھی بچپن میں ایسے ہی لگتا تھا کہ اگر کوئی بکس یا کوئی نوٹ بکس اس طرح کی کوئی چیز ملتی تھی تو آپ بھی ایسے ہی فیل کرتے تھے جیسے میں نے بتایا، کیسے لگتا تھا جیسے ہمیں کوئی فالتو چیز ہی مل گئی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں نا ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، وہ ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے، اس ٹائم پہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے چاکلیٹس لے رہی ہوں میں آج کل، چاکلیٹس پہ کافی آفرز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی یہ سیزن جو ہے نا وہ کرسمس اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، مٹھائیاں اور چاکلیٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کافی آفرز میں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اور بیکری کی طرف تو چلی جاؤں میں تو بس میرا دل کرتا ہے کہ یہ بھی اٹھا لوں وہ بھی اٹھا لوں، پتہ نہیں بیکری مجھے بہت پسند ہے۔ اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جب بھوک لگی ہو تو جب ہم دیکھتے ہیں اس ٹائم پہ تو ہر چیز ہی لینے کو دل چاہتا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں، پکوڑے تھے، یہ پالک کے پکوڑے بنے ہوئے، کچھ موسم بھی آج کل اس طرح کا ہے، لیکن ان پکوڑوں کا مزہ نہیں تھا، ہارڈ تھے، ہم جیسے گھر میں بناتے ہیں نا خستہ ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں تھے، لیکن وہاں پڑی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہیں، دل کرتا ہے کہ سارا کچھ ہی اٹھا لیں۔ تو یہ میں کیکس دکھا رہی ہوں آپ کو، کیک بھی میں نے لیا، یوسف کی آگے برتھ ڈے آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے کیک لے لیتی ہوں۔ تو خیر برتھ ڈے اس طرح سے ہم سیلیبریٹ تو نہیں کرتے، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ چھوٹا چھوٹا کر کے سیلیبریشن ہوتی رہتی ہے، ایک دم سے سیلیبریشن نہیں ہوتی اور پارٹی کی طرح نہیں ہوتا، لیکن اس طرح سے یہ ہے کہ بچے تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ ہی۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو ٹائم سے مل جائے گی۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔